हेलो फ्रेंड्स आपको ओडिशा एग्जाम चैनल को स्वागत करछि। जो पिला माने आईटीआई एडमिशन 2025 ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କିପରି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। 20 ଜୁନ୍ 2025 ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ ଆଇଟିଆଇ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇଟିଆଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ 2025 ରିଗାର୍ଡିଂ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ odishaexams.com ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ odishaexams.comର। odishaexams.com ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି आईटीआई फास्ट सिलेक्शन लिस्ट 2025 ओडिशा विल बी अवेलेबल ऑन 30 जून 2025 2 PM आपणकर 30 जून 2025 2टा PM पर आपणकर सिलेक्शन लिस्ट आसीबो। जदि आमे की डेट्स को देखिबा तळु के स्क्रॉल करबे देखंत एटारे क्लिक हियर फॉर द ऑफिशियल ओडिशा आईटीआई एडमिशन 2025 डेट्स आपणकर अछि। आपण से लिंक रे क्लिक करले आपण संपूर्ण भाबे की डेट्स ऑफिशियल की डेट्स देखि परिबे। देखो पब्लिकेशन ऑफ फास्ट सिलेक्शन लिस्ट आपणकर 30 जून 2025 2 PM आपणकर इंटिमेशन लेटर डाउनलोड करि परिबे 30 जून 2025 तारिख 2टा पर। आपणकर सेकंड पब्लिकेशन ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आपणकर 11 जुलाई 2025 2टा पर आसीबो। इंटिमेशन मध्ये लेटर मध्ये आपण डाउनलोड करि परिबे 11 जुलाई 2025। एथरो जानि पाले आपणकर 30 जून 2025 रे फास्ट सिलेक्शन लिस्ट आसीबो। 11 जुलाई 2025 रे आपणकर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आसीबो। जेतेबेले भी आसीबो आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक करके पोस्ट को आसी परिबे किंबा गूगल सर्च रे odishaexams.com टाइप करके मते आपण ए पोस्ट को आसी परिबे। एठारे तळको स्क्रॉल कले देखंतु एठारे ओडिशा आईटीआई एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट अछि। जदि आपण क्लिक करके आपण ऑफिशियल वेबसाइट को आसी मते आपण चेक करि परिबे, आपणकर सिलेक्शन लिस्ट चेक करि परिबे किंबा आपण क्लिक हियर फॉर द ओडिशा आईटीआई 2025 सिलेक्शन लिस्ट लिंक रे क्लिक करके आपण निजर डाटा देकी मध्य सिलेक्शन लिस्ट चेक करि परिबे। जेतेबेले सिलेक्शन लिस्ट 30 जून 2025 रे अवेलेबल हे जिवो। आशा करछि वीडियोटी आपन निश्चय लागितो, सांग साथी मानको शेयर करिया भूलिबेनी। आपण हम वीडियो देखतर बहुत बहुत धन्यवाद।